time. Boss, boss. Si Janelle, inaano na naman si tatay. Tinan mo. Uy! Uy, Janelle! Ano yan? Ano yan? Uy! Ano naman yung tatay ko? Ay, sa kulay pa, oh, tinulak nyo na naman yung tatay ko. Boss. O, tinan nyo, tinutulak nyo. Tinukulit-tulak niya, 73 years old, 75 na yan eh. Uy! Uy! Uy!